आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। एहतजाजी तहरीकें क्या हुकूमत के खिलाफ नया महाज बन रहा है और क्या एहतजाज अपने हुदूद का पाबंद रहेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है, तो क्या आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत है वो इस अकल का कारनामा है जो 11 मई 2013 के इलेक्शन में धोखा खाने से आई है? शायद इसीलिए इमरान खान इलेक्शन के 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन को आजाद कराने चले हैं। शायद इसीलिए अब उनको मैंडेट की चोरी में इफ्तिखार चौधरी भी मुलविस नजर आ रहे हैं। वैसे एक सवाल यह है कि कप्तान को धोखा मैंडेट की चोरी के जरिए मिला है या उनकी फेसबुक आर्मी के जरिए, क्योंकि ये फेसबुक आर्मी का धोखा खाकर परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान वापस आकर फंस चुके हैं। और अगर ये धोखा, ये चोरी नहीं होती तो क्या वजीर आजम इमरान खान होते? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तानी जमहूरियत में हर आदमी वजीर आजम बनना चाहता है और सबके पास एक ही बात होती है कि अगर मैंडेट चोरी नहीं होता, अगर फरिश्ते वोट नहीं डालते तो आज ये नहीं होता जो हो रहा है। बहरहाल अब इमरान खान इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर चुके हैं, लेकिन ये एहतजाज क्या रंग ला सकता है, ये बात अभी पर्दे में है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं कि इमरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि लेकिन जो मौका है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त मार्शल लॉ का निफाज खारिजुल इम्कान नहीं है। कुछ लोग कप्तान के एहतजाज को 1977 की निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक से तशबीह दे रहे हैं, जिसका इख्तिताम ज़ियाई मार्शल लॉ पर हुआ था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज का पाकिस्तान 77 के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन क्या वक्त, हालात और खदशात को नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इसी बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका। JUIF से हमारे साथ जान चकदरी साहब मौजूद हैं। PMLN से हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। इमरान खान का इंतखाबी धांधलियों पर एहतजाज और अंजाम तक वापस न आने का आज़म, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का इनकलाब पार्ट 2 और निज़ाम बदलने का आज़म, नून लीग कुछ परेशान है? देखिए, परेशानी की बात नून लीग के लिए नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये इस निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में एक दफ़ा एक ट्रैक के ऊपर चढ़ा है, उसके लिए यकीनन ये बात जो है ये सोचने की है कि हम लोग अगर अपने रवैयों से, अगर हम लोग अपने माजी के तजर्बों से नहीं सीखे, अपने रवैयों में हमने तब्दीली पैदा नहीं की, और वो फ़ौरन जो अल्लाह का शुक्र है इस निज़ाम की वसातत से हमारे पास मौजूद है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने एतराज़ात के लिए, हर चीज़ के लिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है धांधली का जो इमरान खान साहब ने बहुत इब्तिदा में इस पर बात की, बहुत सारे केसेस के फैसले ट्रिब्यूनल्स में हुए, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जितनी तेज़ी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले किए हैं, इंतखाबी जो एतराज़ात थे या जो अपीलें थी, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। जाली डिग्री के वो केसेस जो 10-10 साल से पेंडिंग थे, वो इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले किए हैं। 5-5 साल गुजर जाते थे, लेकिन जो आपके 400 से ज़ायद दरख्वास्तों में, ये बता दें कितने फैसले हुए हैं? आपने कहा ना बड़ी तेजी से ट्रिब्यूनल ने फैसले हुए, कितनी तेजी से? देखिए, मेरे पास अब तादाद तो नहीं है कि एग्जैक्ट फैसले कितने हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जितने भी एतराज़ात दाखिल किए गए, अपीलें दाखिल की गई, 50% से ज़्यादा केसेस के फैसले हो चुके हैं। और ये वो केसेस हैं जो माजी में 5 साल का अरसा मुद्दत पूरा हो जाता था असेंबली का, लेकिन फैसले नहीं होते थे। मैंने सिर्फ ये एक मिसाल दी है। उसके बाद जितने दफा भी पार्लियामेंट में बहस लग रहे हैं, जीत का मजा किरकिरा नहीं हो गया, ये अवाम कह रही है। इतनी बातों, इतने इल्जामात के बाद भी आप मुतमईन हैं कि आपका मैंडेट जो है वो ठीक है, वो क्लियर है या मशकूक? ये मुतअद्दिद दफा असेंबली में भी इस पर बहस हो चुकी है, और हर दफा जब खान साहब ने ये बात की तो हर दफा आगे से ये फिर आर्गूमेंट आता है कि आप खुद जिस सूबे में हुकूमत में मौजूद हैं
وہاں پہ بھی الزامات ہیں اور پارٹیاں آپ پہ الزام لگا رہی ہیں. آپ پہ چودھری پرویز الہی بھی کہہ رہے ہیں کہ 12 پنچر آپ نے لگائے ہیں, تو کیوں الزامات لگ رہے ہیں؟ اس طرح 47 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹس مشکوک ہو جاتی ہیں جس میں میجورٹی آپ کی. ہم نے تو بڑا واضح طور پہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی وزیر داخلہ جناب سے انصار علی خان جی کہا بالکل کہ اگر آپ 2-3 حلقوں کی بات کرتے ہیں کہ جن پہ آپ کو اعتراض ہے, آپ 20 حلقوں کی نشاندہی کریں, 20 حلقوں کی ہم نشاندہی کرتے ہیں اور سارا کچھ وہاں پہ چیک کرا لیں. ہمیں جہاں پر فیصلے آتے ہیں نا وہاں آپ لوگ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پھر قومی اسمبلی میں تو بات کر دی تھی چودھری نثار علی خان صاحب نے, کلیئر کریں نا, کیونکہ جب تک گورنمنٹ رہے گی آپ پہ پنچر کا الزام لگتا رہے گا. دیکھیں گورنمنٹ مرکز میں اگر ہماری ہے تو چاروں صوبوں میں مختلف ہے. آپ مرکز کا ہی جواب دے دیں. اگر یہاں کو بڑے پنچر لگے ہیں تو پھر ہر صوبوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے پنچرز کی بھی بات کرتے ہیں. سعید حنیف صاحب, 1 سال بعد انتخابی دھاندلی پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ, کیا عمران خان کسی ایجنڈے کا حصہ بننے تو نہیں جا رہے؟ عمران خان کسی ڈیوائیڈ کا حصہ تو نہیں بن رہے, چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب انجام تک واپس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, اور اس پر ہم نے بھی اعتراضات اٹھائے تھے, اور آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جن حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں وہ چیزیں سامنے ہیں, لیکن اس کو ایک جو پراپر ایک لیگل اس کا راستہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو خاموش ہے, نہیں آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, لاہور میں NA 124 جی وہاں کا ریکارڈ سارا ہم نے چیک کروایا. اس سے پہلے غالباً NA 139 ہے, شاید قصور کی سیٹ ہے میرا خیال 139 ہی ہے, وہاں کا ریکارڈ ہم نے چیک کروایا جس کے اندر جس میں بے شمار چیزیں نظر آئیں, اور اسی طرح 124 کے اندر بھی چیزیں نظر آئی ہیں. اسی طرح ابھی آپ کو شکارپور کی سیٹ پر 2 دن کے بعد 21 پولنگ اسٹیشن سے دوبارہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ دھاندلی کے ہی ہم نے الزامات لگائے تھے اور پھر ٹریبونل نے اس پہ ری الیکشن کا آرڈر کیا ہے جو 6 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں. تو جو راستہ ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور جہاں دھاندلیوں کے ثبوت ہمارے پاس آتے ہیں ہم یہ دکھاتے بھی ہیں, لوگوں کو سامنے لے کر بھی آتے ہیں. آئینی اور قانونی راستہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ بالکل اس سے آپ کو رزلٹ نہیں ملا, پھر کیا کریں گے؟ نہیں میری گزارش سنیں نا, اب آپ کو یاد ہوگا جب یہ الیکشنز ہوئے تھے اس کے فوراً بعد ہمارا موقف یہی تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں نظام کو. ہم دھاندلی پہ اگر ہم شور مچائیں گے تو PTI کے بھی اعتراضات تھے, JUI کے بھی اعتراضات تھے, PMLQ کے بھی اعتراضات تھے, اور جماعتوں کے بھی اعتراضات تھے. اگر ساری جماعتیں سڑکوں پر آ جائیں گی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں, اور پھر کوئی ایک نئی چیز ایک نیا تماشا بن جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس قانونی راستہ ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور اس نظام کو آگے چلنے دیں. اگر PTI کے پاس بہت سارے حلقوں میں اعتراضات کے شہادتیں موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, تو وہاں پر ری الیکشن ہو سکتی ہیں, چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اب کیا لگ رہا ہے یہ سسٹم کو نہیں چلنے دینا چاہتے, چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشنز تو قبول ہے, دھاندلی قبول نہیں ہے ان کو. نہیں وہ کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. مجھے صرف جو بات عجیب لگتی ہے کہ جس بات پر ابھی اعتراض کرنے جا رہے ہیں یا احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں یہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ جی چودھری نثار نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی 20 سیٹیں ادھر سے کرا دیں, 20 سیٹیں. چودھری نثار نہیں کرا سکتے ہیں. چودھری نثار کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, کوئی شہنشاہیت تو نہیں ہے نا کہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جی 20 سیٹوں کی کرا دیں. نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ آپ کو کروانا بھی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا الیکشن ٹریبیونلز کے اندر, الیکشن کمیشن کے پاس جانا پڑے گا, تو اس کے ذریعے آپ کرا سکتے ہیں. ویسے آپ کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے افتخار چودھری صاحب کو بہت دیر میں پہچانا ہے. ہم تو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ROs کو جا کے بریفنگ دے رہا ہے, وہ ROs کو راستے سمجھا رہا ہے, وہ ROs کو سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ غیر آئینی کام ہے. وہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے تھا. میں نے خود کہا سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے کاموں میں مداخلت کر کے. لیکن جب الیکشن کمیشن اس کے سامنے بکری بنا ہوا تھا تو PTI اس سے تو کچھ نہیں کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ یہ غلط کر رہا ہے. اس وقت آپ کو شور کرنا چاہیے تھا نا. دیکھیں ایک چیز جب ہونے جا رہی ہو اس سے پہلے اگر آپ اس کو رکوا سکیں تو زیادہ بہتر ہے. اب وہ چیز ہو جائے اس کے بعد وہ لکیر کو پیٹنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے کچھ نہیں کیا اور اب آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں, یعنی احتجاج. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کسی کے کہنے پر احتجاج کر رہے ہیں. اس بات کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت حلقوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ 1 سال تک آپ چپ کیوں تھے, آپ لوگوں نے یہ پوزیشن پہلے کیوں نہیں لی, اب کہیں سے گو ہیڈ مل گیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فرض کہ اگر ہم اسی وقت جب الیکشن ہوئے اور اسی وقت ہم ریلیاں نکالتے اور دھرنے دے شروع کر دیتے تو اس وقت آپ لوگ کہتے کہ ابھی سسٹم چلنے نہیں دے رہے کیونکہ آپ الیکشن جیتے نہیں. خان صاحب نے جب الیکشن ختم ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے الیکشن کو تسلیم کیا ہے, ہم نے دھندے کو تسلیم نہیں کیا. اب آئینی اور قانونی راستہ کیا ہو سکتا تھا؟ ایک پولیٹیکل ریسرچر لکھتا ہے کہ دی نیور اینڈنگ پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان از دی پروڈکٹ آف الیکٹورل کرپشن. اب کرپشن جو سب سے بڑی قسم اس کی ہے وہ عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنا ہے. اس کے آئینی اور قانونی راستے کیا ہو سکتے تھے؟ ایک تو آئین آپ کو کہتا ہے کہ اپنی فری اینڈ فیئر الیکشن کو کنڈکٹ کروانا ہے اور اس کو انشور کرنا ہے. اس کے بعد ہم الیکشن ٹریبیونل گئے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو 400 پٹیشنز ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہیں. 50% فیصلے دے دیے 400 پٹیشنز ابھی پینڈنگ پڑے ہیں.
اس میں آپ دیکھیں کہ میکسیمم جو ہے پنجاب سے، باقی سب تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ہم وہاں پہ بھی گئے، ٹریبونل کے پاس گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے. جب چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تو اس وقت انہوں نے ہمیں کہا کہ 20,000 اور بھی ہمارے پاس کیسز موجود ہے. پاکستان کی جمہوریت کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے سے اور اس پہ فیصلے ہونے سے اور مزید بہتر اور بڑا کیس کیا ہو سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، بالکل جس طرح کے سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے دیر سے پہچانا، لیکن جب ہم یہ وائٹ پیپر جاری کر رہے تھے اور اس کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں جو آروز کا کردار تھا وہ ہمارے سامنے آیا. 2100 صفحات پہ جو مشتمل ہم نے ڈاکومنٹ دیا ہے وہ ثبوت ہے. اس میں آپ کو آروز کے کردار کے اوپر بہت سارا سوالیہ نشان یہ وقت ٹھیک ہے آپ کے احتجاج کا اس وقت میں جب حکومت فوج ایک پیج پر نہیں ہے، مذاکرات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہمارے سامنے ہے، تو آپ کا یہ احتجاج کس کو فائدہ پہنچائے گا؟ کس کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے فارس، کسی کو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ رہزن ہے میرا رہبر، قاتل ہے میرا منصف، کہہ دوں تو بغاوت ہے، سہ لوں تو قیامت ہے. اب اگر ہم کچھ کہتے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. جب تک ہم جمہوریت تو آپ لوگوں کے مطابق ہے ہی نہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کہتے ہیں جمہوریت ہوگی تو خطرہ ہوگا نا، تو کون سی جمہوریت کو خطرہ؟ میں نے آپ کو سٹارٹ میں جو کہا کہ جمہوریت اس لیے استحکام کی طرف نہیں جا سکتا جب تک آپ اس الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک اس دھاندلی کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس دھاندلی کے سسٹم کو ختم نہیں کریں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ٹریبونل میں گئے، آئین اور قانون رستے جتنے بھی تھے ہم نے وہ استعمال کیے. اب ہمارا یہ حق بنتا ہے اور آئینی پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے اپنے حق کے اور انصاف کے، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا. جب ہمیں وہاں پہ انصاف نہیں ملا تو ہم سڑکوں میں نکل رہے ہیں. ٹھیک، اور اس کے نتیجے میں جو افراتفری پھیلے گی وہ نہیں. دیکھیں ہم کہاں پہ انصاف مانگیں گے؟ کہاں پہ انصاف مانگیں گے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہو چکے ہیں. فین کی جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ 36,000 پولیس اسٹیشن ہم نے وزٹ کیے، 78,000 غیر جمہوری قوتوں کو راستہ نہیں ملے گا. میں آپ کو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جو الیکشن کو مانیٹر کر رہے تھے، پلڈیٹ کی رپورٹ آپ دیکھیں، باقی رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دھاندلی ہوئی ہے. جب ایک پارلیمنٹ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ عوامی نمائندہ ہے وہ عوامی مینڈیٹ چوری کر کے جائے تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین نظام؟ مولانا صاحب نے کہا کہ کسی بھی قسم کا جمہوریت کو خطرہ ہوا نا تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو احتجاجی تحریک اور مظاہرے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے جمہوریت کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو اس وقت ہے وہ یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے حالات میں جب ہم نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی انڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہے ریجن میں، وہاں پہ مودی کی حکومت شاید بن جائے، اس کے ساتھ داخلی طور پہ لوڈ شیڈنگ اور دوسرے تمام پرابلمز ہیں. غیر جمہوری طریقے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہاں پہ جن کا کوئی سسٹم اسٹیک نہیں ہے، وہ پھر ایک دفعہ ایکٹیو ہو گئے ہیں یا انہیں کوئی سگنل آ گیا ہے. پھر یہاں پہ میڈیا کا مسئلہ ہے اور ہماری دوسرے اداروں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی ایک پرسپشن ہے. ریئلٹی کہاں تک ہے مجھے نہیں معلوم. ایسے صورت میں یہ ساری باتیں پی ٹی آئی کو نہیں پتا یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ مراد سعید صاحب، لیکن ان کی سیاست جو ہے کنفیوژن اور ڈبل سٹینڈرڈ اور یو ٹرن کی ایک ہسٹری ہے لانگ. ان کو حکومت ملی ہے خیبر پختونخوا میں ایک جیلی مینڈیٹ اور ایک ڈیل کے نتیجے میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہاں بھی جعلی مینڈیٹ ہے. دیکھیے اگر آروز نے الیکشن کروایا تو کیا انہوں نے وہاں پہ پنجاب میں اگر نون لیگ کو سپورٹ کیا تو کے پی کے میں ان کو جتوایا ہے. دوسری بات یہ پافن کا رپورٹ ہے کہ وہاں پہ 7 زیادہ سیٹ ہیں، اس میں 3 ایچ حلقے میں ہیں، 21 سیٹ سے یہ بھی بنتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر جیو نے جو ہے ریگنگ کی ہے اور نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ ہے اس حوالے سے کوئی رول پلے کیا ہے تو کے پی کے میں بھی جو ہے بینیفیشریز کون ہو سکتے ہیں وہی ریگنگ کے. اور چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب وہ ایرا تو نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے مشرف کے ریفرینڈم حصہ لیں، ان کا کیمپین چلائیں. اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ایک پاورفل ادارے کے جیو کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے یہی جو جن کے ساتھ یہ لوگ کل ملے ہوئے تھے. میڈیا کا بھی ذکر کر دیا نا، اب مولانا صاحب پہ بھی الزام لگ گیا کہ جیو نے ان کو ہائر کر لیا ہے، اپنی پیرول پہ لے لیا ہے ان کو. شری مزاری نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جیو نے مولانا صاحب کو پیرول پہ لے لیا، تو اس کو بھی کلیئر کر دیں ساتھ ساتھ ہی. مان لیا کہ ہمیں مان لیا ایک منٹ کے لیے کہ ہمیں جو ہے ہائر کیا گیا ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں جب کل خود عمران خان صاحب جیو کے ساتھ مل کے پکار کی کمپین چلا رہے تھے تو کیا انہیں ہائر کیا گیا تھا؟ اسد عمر صاحب خود کل جو ہے امن کی آشا اور ذرا سوچئے کمپین کا حصہ تھے تو انہیں ہار کیا گیا تھا. اور یہی جیو جو پکار کی کمپین اور چیز ہے، مظاہروں کو ناکام بنانا اور چیز ہے. نئے پاکستان کے لیے کمپین چلا رہے تھے. پھر آپ مجھے بتائیے لوگوں کی میموری اتنی ختم ہے کہ 1 سال سے ہم پی ٹی آئی کی کرپشن، ان کی جو پور گورننس ہے کے پی میں ہم ایکسپوز کرتے آ رہے ہیں. کیا ہم نے وہاں پہ جلسے نہیں کیے؟ تو ہمیں آج کیوں ہائر کیا جا رہا ہے؟ ہمیں اگر ہائر کیا ہے اصولوں نے ہائر کیا ہے. جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی پورے پاکستان
के बनने के बाद हमने माशाल्लाह इस के मामले खिलाफ में वो आप उनके किया साथ हैं, हम छोटा मीडिया जवाब दे फ्रीडम देना, के आप साथ उनके हैं, साथ हम हैं? ह्यूमन राइट्स के साथ हैं। आप उनके साथ हैं इसमें? किन के साथ? जियो के साथ जो बात हो रही है? जियो, जहां तक जियो का जो स्पेसिफिक वाकया है, जहां आईएसआई के चीफ की जिस तरह कवरेज की हमने उसकी मजम्मत की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है एक ऐसे माहौल में जब दो इदारों के दरमियान टकराव है, हम एक पावरफुल इदारे की इमरान खान और उनके झगड़े में आप जियो के साथ हैं, ठीक? बिल्कुल ओके। इमरान खान का जिनके साथ भी झगड़ा हो उनके साथ प्रॉक्सी प्रोटेस्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीएमएलएन के लिए 2 वजारतों की बात हुई थी, अभी तक 2 वजारत तो अनाउंस हुई लेकिन डिपार्टमेंट इनके हवाले नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कि कोई हाजिरी लगानी है ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो थोड़े बहुत खुश हो जाए। तारुक कादरी साहब की उन्होंने बात की, तारुक कादरी साहब और हमें ये फर्क है कि हम इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बने, हम इलेक्शन में गए और उसके बाद जब धांधली की शिकायत तमाम पोलिटिकल पार्टी ने की उसके बाद हमने आवाज उठाई। इमरान खान साहब क्या, एक सेकंड सिर्फ, इमरान खान साहब क्या पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ख्वाजा सार रफीक ये कह रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है अपनी गिरती हुई साख को दोबारा बहाल करने के लिए, बहाल करने के लिए? मुझे ये लगता है कि चूंकि लोड शेडिंग का मसला इस साल भी आएगा और लोगों सड़कों पे आना है, 3 महीने टफ हैं, हाँ, तो उससे शायद ये फायदा उठाना चाहते हैं कि उसी दौरान में अपनी एहतजाजी कैंपेन भी चलाएंगे, जिससे शायद थोड़ा सा मामला होगा और कोशिश करेंगे। और ये अभी से नहीं, काफी अरसे से इत्तला थी कि पीटीआई ये चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएं। अच्छा। और इनका हक है डिमांड करना, उसके लिए कोशिश करना नहीं है, उनका हक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये अल्टीमेटली जाएंगे उसी तरफ। ठीक है। तारिक फतेह चौधरी साहब, अभी रिसेंटली एक केस में चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने ये कहा है, रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबी हमले पर गैर कानूनी प्रैक्टिस साबित हो गई तो इंतखाबात दोबारा हो सकते हैं। ये पीटीआई तो वैसे ही कह रही है कि आरओ ने इलेक्शन जलाया है, आरओ ने इलेक्शन जलाया है, तो फिर क्या होगा अगर हो गया? मैं इस बात को, जैसे कि उन्होंने कहा खान साहब ने कि कौम की जो याददाश्त है बहुत कमज़ोर नहीं होती, मैं ज़रा ये बात दोहरा दूँ कि बतौर आरओ, बतौर रिटर्निंग ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और जुडिशल ऑफिसर्स की तकर्री का मुतालबा ये इमरान खान साहब की तरफ से आया था सबसे पहले जी, ये पीटीआई की तरफ से आया था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आया था। और इससे पहले, इस मुतालबे से पहले, जहाँ तक मुझे याद है, इस्लामाबाद में रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जिन अफसरान की ट्रेनिंग हो रही थी वो अदलिया के अफसरान नहीं थे, वो कोई महकमा तालीम से थे, वो कोई और महकमों से मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन ये मुतालबा इनकी तरफ से आया था कि चूँकि अदलिया की निगरानी में हो, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अपने इन दोस्तों को ये मशवरा दूंगा पीटीआई के कि अब पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्ट टर्म रास्ता पॉलिटिक्स इक़्तिदार की तरफ, वो अब उसको मेरे ख्याल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। अब अगर पीटीआई ये समझती है कि हम कोई ऐसा शॉर्टकट लगा के इक़्तिदार में चले जाएंगे, ये इलेक्शन आपने इस दफ़ा लड़ा, आपको एक सूबे में हुकूमत मिली, आप अपनी गवर्नेंस से अपने अच्छे वहाँ पे हुकूमत का मॉडल बना के पीपल्स पार्टी को 5 साल दिए और पीपल्स पार्टी अब आपको 5 साल देगी, ऐसे सियासत होनी चाहिए। देखें, 5 साल पीपल्स पार्टी ना हमें दे सकती है, ना हमें उनसे चाहिए, ना हम किसी की मरूने मिन्नत हैं। अल्लाह ताला के फजल से चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं पहले से डिसाइडेड था, ये पाकिस्तान का आईन चौधरी परवेज इलाही साहब को जो आप पे 12 पंचर का इल्जाम लगा रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो इतनी रूहानी शख्सियत नहीं है कि उनका हर बयान जो है वो मनोवन सही प्राइम मिनिस्टर थे वो पीपल्स पार्टी के दौर में। लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आईन उस जमात को जो वोट और मैंडेट लेके पार्लियामेंट में आती है उसे 5 साल देता है। किसी जमात के लिए इसमें आपको एनओसी नहीं चाहिए। मैंडेट पे तो एतराज कर रहे हैं ये आपके। मैं आपको ये दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक चोर रास्ते से इक़्तिदार में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता, लेकिन अब वो रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं। में क्या हुआ? अपनी जो इनकी हुकूमत है कि पीके में उसके हालात देखें, अगर इलेक्शन ये जीतना चाहते हैं अगला, तो अपने किरदार से, अपनी गवर्नेंस से उससे ये साबित करें कि हम ज्यादा अहल लोग हैं, बिल्कुल ठीक, लोग इन्हें वोट दें, एक तरीके से आए। ये तरीका भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन ला रहा है? आप 2 दफा कह चुके हैं ये। कितनी दफा इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर आए, वहां पे ना तो कोई एतराज हुआ, वहां पे हलफ भी लिया हुआ, वहां पे सारी मामलात भी चला रहे हैं। अब 1 साल के बाद अचानक इन्हें याद आया, पता चल गया ना 90,000 फरिश्तों ने वोट डाले थे। NE 256 कराची का पता चल गया, 78,000 में से 6,500 वोट से वेरीफाई हुए हैं। मैंने इलेक्शन के फौरन बाद से ये बात मैं कर रहा हूँ कि अगर किसी हल्के में इनफरादी तौर पे कोई किसी पोलिंग स्टेशन पे अगर धांधली, कई मैं आपको बता सकता हूँ, अभी इनके अपने कैंडिडेट डॉक्टर आमिर जमान नाम उनका, ये उमर अयूब वाला, वो इनके अपने कैंडिडेट पे साबित हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कि धांधली के नतीजे में बने हैं, वो डिस्क्वालीफाई हुए। चंद पोलिंग स्टेशन
नहीं, री इलेक्शन नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, अजीब बात मैं बताता हूँ ना, वो शरीफ आदमी हमारे साथ कोई मेरे ख्याल 10 महीने बैठे रहे हैं, और उसके बाद कुछ पोलिंग स्टेशन का इसी तरह हुआ कि री इलेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ धांधली हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, धांधली हुई थी, सही कह रहे हैं वो, और उसके बाद जो है दूसरे कैंडिडेट जीत गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट तो आपके अपने नहल हो रहे हैं, धांधली के इल्जामात पे इल्जाम आप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। ये किसी मखसूस एजेंडे के तहत, ये किसी मखसूस एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। हमारा मशवरा ये है कि निजाम को आगे चलाएं। आपको अगर इस वक्त मैंडेट मिला है, अमल आप करवा सकते हैं अपने हलकों में, आपके अपने हलकों में। देखिए इंफरादी तौर पे अगर किसी कैंडिडेट ने किसी हलके में किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई चीज मैनेज की है, वही सारी ट्रायल तो अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल लेके आ रहे हैं, और कई उसमें जो है केसेस सामने आए हैं। अगर हमारे किसी कैंडिडेट ने किया होगा वो भी सामने आएगा। आप देखें कि इन्होंने जो बात की उससे साबित हुआ कि क्या हो रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि हमारे 2 हलके, एक स्वात का था, उसमें सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन का इन्होंने फिर से खोला कि यहाँ पे खवातीन के वोट के रेशो जो थी वो कम थी, ठीक, ये दलील बना दी। फिर वहां पे हमारे केसेस चलते रहे। 7 पोलिंग स्टेशन, सिर्फ और सिर्फ 7 पोलिंग स्टेशन पे हरिपुर के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाया जहाँ पे इनके कैंडिडेट को इनको लग रहा था कि ज्यादा वोट। हमने कहा से कराया, हुकूमत आपकी है मेरे भाई। देखिए हमारी हुकूमत नहीं है, वहां पे यहाँ पे फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट पे फैसला होता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल यहाँ पे बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं उसकी तरफ आता हूँ। आप देखें कि कराची में जब एक डब्बा खुलता है तो आपने खुद कहा कि 73,000 उसमें से 78,000 में से वोट की तस्दीक नहीं होती। एक हम निकालते हैं लाहौर के अंदर हल्का, उसमें से 50-60,000 जो वोट है वो जारी, बल्कि लाखों की तादाद में वोट आपको जारी मिलेगा। उसके अलावा चौधरी निसार साहब खुद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या कहते हैं कि अगर हमने इस तरह तस्दीक शुरू कर दी तो हर हल्के के अंदर 50-60,000 वोट जो है उसकी तस्दीक ही नहीं हो पाएगी। तो इस इलेक्शन की क्या वैल्यू रहती है? हम सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते, सिस्टम में खराबियां है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। उसके अलावा जियो के हवाले से एक बात की थी अशरफ साहब ने कि पुकार में हम गए थे, पुकार की तमाम पूरी कौम ने उसकी तारीफ की क्योंकि हमने चंदे इकट्ठे किए, लोगों के पास गए। लेकिन मीडिया कमीशन की रिपोर्ट कब आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी? पिछले साल आई है, इसी साल जो स्टैंडिंग कमेटी में प्रेजेंट हो गई, उसी स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूं। उसी में जिक्र हुआ है कि 20 मिलियन पाउंड एक प्रोग्राम चलाने के लिए जियो को मिले। उसके अलावा 10 मिलियन पाउंड एक नॉर्वेजियन एनजीओ की तरफ से उनको मिले। 10 मिलियन पाउंड का उसमें और अवेयरनेस कैंपेन है ना वो। मैं अवेयरनेस कैंपेन तो किस की तरफ से मिल रहे हैं, किस एजेंडे के तहत मिल रहे हैं? आप इंडिया के साथ कहते हैं कि अमन की आशा, मकसद पॉजिटिव, एक बॉर्डर पे अमन की आशा, वहां पे जंग की बात। मतलब इस तरह ये नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि मीडिया कमीशन की रिपोर्ट कब आई है, कभी चीजें सामने आई है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। क्या आप लोग ये ख्वाहिश रखते हैं बात करें तो हमको समझ आएगी कि इनका मैंडेट भी चेक होना चाहिए या हम कहते हैं ये ना कहे, हम कहते हैं कि होना चाहिए। देखिए हम समझते हैं कि मैंडेट जेली है, लेकिन तरीकाकार क्या होना चाहिए? तरीकाकार एक ही है कि इसी तरह इनकी तरह सड़कों पे आए हम सिस्टम को डिरेल करें। दूसरा तरीका ये है कि हम पार्लियामेंट में कोई करारदाद लाएं, मुतल्लका फोरम पे जाएं। मुतल्लका मुझे एक दिन मुझे बताया कि उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया, मुझे एक दिन बताया उन्होंने कोई प्रोटेस्ट वहां पे लॉन्च किया इस हवाले से। दूसरी बात ये कि ये लोग कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स नहीं आ रहे हैं। अगर मिनिस्टर्स नहीं आ रहे, पार्लियामेंट इनफेक्टिव है, तो आप फिर वहां पे क्यों बैठे हैं? अब जब आपने देख लिया कि कहीं से आपको कोई बटन स्विच ऑन हो गया है, कादरी साहब आ गए किसी एजेंडे के तहत, ये कोई एक हमें पता है कादरी साहब को टोपी कौन पहनाएगा, इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, महज इत्तेफाक है। उसी दिन आप जो कादरी साहब और हमें बड़ा फर्क है। हम जमहूरियत के लिए है, अगर मॉरल हाई ग्राउंड है, आप यादगार चौक पेशावर में खड़े धरना, वहां पे क्योंकि मैंडेट वहां चुराया गया है, वहां पे एक जेली मैंडेट एक दिन के दिन बैठे हैं, तो वहां पे क्यों, वहां पे आप एहतजाज तो नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको फायदा है, वहां पे आप उसको टच नहीं कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जी आप खोलें, हमारे पास आपके साथ डॉलर्स अकाउंट नहीं है, 70 लाख रुपए एक हमारे हल्कों से शुरू कर लें, एक हल्के पाकिस्तान एक हल्के की जमहूरियत के लिए आपको एक हल्के की काउंटिंग के लिए आपको 70 लाख रुपए आपको खर्चा देना पड़ता है। वी डोंट हैव दैट मनी। 56 लाख रुपए हमारे एक कैंडिडेट ने दिए, कहता है फॉर हो गया इंसाफ ने कहा है कि 7 से ज्यादा एनए की सीट्स हैं और 21 से ज्यादा ठीक। मैं दोबारा इस पे आती हूँ। मियां साहब ने लंदन में ये कहा कि जो जब इंतखाबात हो रहे थे ना, तो सबको पता था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, यानी इमरान खान के जो धांधली के इल्जामात हैं वो बेबुनियाद, जो इंतखाबात पर शफाफियत पर शकूक शुबात उठा रहे वो बेबुनियाद, जिसने आना था वो आ गए, ये शोर क्यों मचा रहे हैं सबसे? ये मेरा ख्याल बात मुनासिब इसलिए नहीं है कि अगर मियां साहब PMLN के लीडर हैं और हर जमात जब इलेक्शन में जाती है तो वही सोचती है कि हम जीतेंगे, और जब लोग एनालिसिस करते हैं इलेक्शन से पहले भी तो अंदाज़ा होता है कि कौन सी जमात कितनी सीट ले जाएगी। एतराज़ इस बात पर कि एक तो उनकी सीटें जितनी तवक्को थी उससे बहुत ज़्यादा आई, और दूसरा जितना वोट इनके लोगों को पड़ा है ना वो तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा है। देखिए
یہ آپ کو تھوڑا سا ٹرینڈ دیکھنا پڑتا ہے، اور کئی حلقے ایسے ہیں، پتہ نہیں، ایک تو جنرل پرسیپشن کی پیپلز پارٹی پنجاب میں بیٹھ گئی، کئی حلقوں میں ہمارے لوگوں نے 2008 سے زیادہ ووٹ لیا، بیٹھی نہیں ووٹ زیادہ لے کے ہار گئے. بیٹھی نہیں، ٹرن آؤٹ زیادہ تھا نا. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، میں نے 2008 کا الیکشن لڑا. اچھا ایک منٹ صاحب، خان صاحب صرف ایک میں فکر صرف دینا چاہ رہا ہوں، آپ حکومت میں موقع دے دیتے ہیں. جی نہیں، میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، بات وہ کر رہے ہیں کہ میں نے جب 2008 کا الیکشن لڑا اس میں بھی الحمدللہ میں جیتا یہاں سے. میرے حلقے میں جو ووٹوں کی تعداد تھی وہ تھی 1,90,000. اب جب آپ کے بہت سارے اور ووٹ ایڈ ہوئے، اب اس الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں میرے اسی حلقے میں ووٹوں کی تعداد تھی 3,40,000. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 2008 میں نے 55,000 ووٹ لیا، اس بار مجھے ملا 94,000 ووٹ. 2 لاکھ ووٹوں کی آپ کی تعداد ہی زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو ظاہر ہے میرے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جہاں میں نے ووٹ ڈالا ہے، وہاں جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس میں ووٹوں کا فرق ہے وہ 519 سے ایک پولنگ اسٹیشن بتا رہا ہوں 519 ووٹوں کا فرق ہے. اب یہ مطلب اس طرح سے نہیں دیکھیں، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن سے ایک برابر نکلنے چاہیے، ایک ووٹ ادھر نہیں ہونا چاہیے. چلیں 10 کا 15 کا مان لیتے ہیں، کسی نے پھینک دیا، 519 ایک ساتھ دیتے ہیں نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں فرق نہیں ہونا چاہیے. 519 صوبائی کے کیسے زیادہ نکل گئے؟ چیزیں ہوئی ہیں. وہ کراچی کی بات وہاں سے جیتا آپ کا ویسے فائدہ ہے، بہت کچھ ہوا. اگر وہاں پر بھی 50-50 انگوٹھے ایک آدمی نے لگائے ہیں تو پھر اس کی بھی تصدیق ہونی چاہیے، کراچی کی بھی بات ہونی چاہیے. عمران خان مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کر رہے، طاہر القادری بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا حالات مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا طارق فتح چودھری صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، وہ جو جیو گروپ کی ابھی ہم نے بات کی اور انہوں نے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 11:23 یا 28 پر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ جو ہے وہ نشر کر دی تھی، 18% رزلٹ اس وقت آئے تھے. لیکن سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب اس سپیچ میں کس سے واضح اکثریت کی درخواست کر رہے تھے؟ جی واضح اکثریت کی درخواست تو اس وقت اس لیے نہیں بنتی تھی چونکہ الیکشن مکمل ہو چکا تھا اور الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس سے کی؟ کیا درخواست کی ہے انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے واضح اکثریت ملے. یہ خواہش کا اظہار اور درخواست دو بالکل الگ چیزیں ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے انسان خواہش کا اظہار کرتا ہے. آپ کیا مطلب کر رہے ہیں کہ خواہش کا اظہار ووٹر سے کر سکتے ہیں جو ووٹ ڈال کے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ 5-6 بجے ووٹنگ تو بند ہو گئی تھی. یہاں جب اسلام آباد میں جلسہ ہوا تو اس وقت جو ہمارا انتخابی جلسہ تھا، پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس وقت لوگوں سے یہ درخواست اس وقت کی کہ مجھے اگر ووٹ دینا ہے تو اتنا ووٹ دو کہ ہماری واضح اکثریت ہو اور ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو اگر ہم نے کام کرنا ہے. آپ جب جس تقریر کی آپ بات کر رہی ہیں اور جب اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم بڑی مطلب واضح لیڈ لے رہے تھے، واضح اکثریت آ رہی تھی. رزلٹ آئے تھے اس وقت تک صرف مجھے تو اب یہ نہیں پتا اس وقت، لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں پی ایم ایل این کی اکثریت کتنی تھی، آپ یہ دیکھ لیں. یہ رزلٹ جو آپ کے ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، اکثریت دیکھ کے اس رزلٹ میں آپ نے دیکھیں میری ایک بات سنے پولیٹیکل پارٹیز میں ذرا مراد تھوڑا سا مکمل کر لوں. پولیٹیکل پارٹیز صرف آپ کے چینلز کی مرہون منت نہیں ہوتی رزلٹ لینے کے لیے کہ ہم آپ کے چینلز ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں گے تو ہم گھر جائیں گے. ہمارے پاس اپنے میکانزمز ہوتے ہیں. آپ کے 18% رزلٹس کے وقت ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی کے پاس 50% سے زیادہ ہمیں پتا ہو. جیسے مجھے اپنے حلقے کا پتا تھا کہ میرے حلقے میں کیا پوزیشن ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو میں نے یہ تیسرا الیکشن لڑا ہے. آپ کے پہلے اگر میرے 200 پولنگ سٹیشن تھے، آپ کے 40 پولنگ سٹیشن کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے میں الیکشن ہار رہا ہوں جیت رہا ہوں. پھر عمران خان صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے کے بعد ریزلٹس چینج ہونا شروع ہو گئے؟
देखिए डॉक्टर साहब ने इससे पहले बात की थी कि हमारा वोट जो था वो बढ़ गया। आप देखिए कि पिछले इलेक्शन जो हुआ था उसमें जब 2010-11 में हमने एक पिटीशन दायर करवाया था सुप्रीम कोर्ट में, तो 3 करोड़ 71 लाख जाली वोट थे जिनको निकाला गया था, उसके बाद फिर नए वोट उसमें ऐड हो गए थे। तो डॉक्टर साहब ने इस चीज को कंफ्यूज कर दिया। जाली नहीं थे वैसे वो, 3 करोड़ 71 लाख वोट हटा दिया गया था, जाली नहीं थे, उसको जो पिटीशन आया था उसको निकाल दिया। उसमें हम किस तरह कंफ्यूज कर रहे हैं, जाली नहीं थे। डॉक्टर साहब आप कंफ्यूज करें, मैं उसको जाली नहीं थे ना वो, मेरे भाई आप सिस्टम मैं उस केस का फैसला दे रहा हूं ना। मैं उस वक्त नहीं था, वो जाली नहीं थे। मैं आपको पिटीशन जो आया उसका फैसला है, वो 3 करोड़ 71 लाख जो था उसको निकाल दिया गया, नए वोट रजिस्टर हो गए। उसमें हमने पिटीशन किस तरह दाखिल करते कि हमारा बाई इलेक्शन था लाहौर के अंदर, उसमें एक खाली प्लाट के ऊपर 42 वोट रजिस्टर थे। ठीक, लाहौर का हमारा कोकर जो थे उनका इलेक्शन था, वहां पे 42 वोट। दूसरी बात, पिछले इलेक्शन में मियां साहब को कराची में भी 650 घर पे वोट मिला। पारस मुझे मौका दे कि मैं बोलूं, ठीक है। 7 मिलियन वोट इनको पड़ा था, 7-8 मिलियन पड़ा था पिछले इलेक्शन में। अब एक मेट्रो बस से ये पहुंच गए 14.3 मिलियन पे इनका वोट पहुंच गया। हमने जो बात की कि आप ये देखें कि सरगोदा के एक पोलिंग स्टेशन पे 1500 रजिस्टर वोट है, मियां साहब को पड़ता है 1500 में से 8000 उनको पड़ता है। और मियां साहब जो तकरीर करे थे उसमें मियां साहब ये नहीं कह रहे थे कि मैं उम्मीद कर रहा हूं या ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे, मियां साहब कह रहे थे कि मुझे पूरी मेजॉरिटी देना, मुझे कोलेक्शन गवर्नमेंट नहीं चाहिए। 6 बजे पूरी बंद हो गुजारिश कर रहे थे, मुझे इस बात 6 बजे पूरी बंद हो चुकी है, 11 बजे तकाजा कर रहे कि मुझे पूरी मेजॉरिटी देना, मुझे कोलेक्शन गवर्नमेंट नहीं चाहिए। आपको नहीं पता फरिश्तेबाद में वोट डालते हैं। एक सिर्फ एक जुमला, खान साहब सिर्फ एक जुमला, इतनी बचगाना बात है ये स्पीच है। अगर किसी से अपील करनी है आपकी बात को मैं 6 बजे पूरी बंद हो गई, 11 बजे तकाजा करते हैं डॉक्टर साहब। मैंने इसलिए बचगाना बात की कि अगर हमने किसी से अपील करनी है, आपकी बात ठीक है, किसी से किसी एजेंसी से करनी है, जैसे धांधली की उनसे करनी है, हम टीवी के जरिए करेंगे। हम सिर्फ सवाल करेंगे, छोटी बात कर रहे हैं, गलती हो गई ना, ये गलती हो गई ना। ठीक है, इससे ज्यादा बचगाना बात हो सकती है, हम टीवी के जरिए अपील करेंगे। स्पीच में आपको कोई शकूक कोई दरखास्त, आपको कुछ इस तरह की बात नजर आ रही है उस स्पीच के हवाले से? जरा बात तो बड़ी एक अजीब सी की थी मियां साहब ने, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। वो कह रहे हैं हम करेंगे तो गलती बहरहाल होगी उनसे। मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ऐसा काम करते हैं, ये जो मुराद कह रहे थे ना कि हमने पिटीशन, ये ये पिटीशन की थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने, जब इन्होंने गालिबन 2002 के इलेक्शंस में ये कहा था कि जो आपके कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड हैं, मैं बात हमारे हामिद खान थे, मैं आपको बताता हूं, मुझे याद है, अगर उसकी जजमेंट निकालें आपको पता चलेगा अगले प्रोग्राम में उसमें ये था कि मुशर्रफ साहब ने ये किया था कि उन्होंने कहा जिनके पास शनाख्ती कार्ड है ये कंप्यूटराइज्ड, सिर्फ वो वोट डाल सकते हैं। तो मोहतरमा ने ये पिटीशन की कि हमारे इतनी पॉपुलेशन के पास है, इतनी के पास नहीं है, तो आप ये ना करें। फिर जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा भाई आपने क्या किया है, आप ये सारे वोट डालो। तो कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा जी 6 महीने लगेगा। बोला नहीं, 15 दिन में करके लाओ। तो इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि वो 15 दिन में सारे वोट जो पुरानी लिस्टों में थे, वो जो उन्होंने नए बनाए थे, वो सारे उन्होंने गलत जोड़ दिए। अब उसमें जोड़ने में ये हुआ कि इनका पुराने में भी लिस्ट में नाम था, नई में भी था, ये 2 दफा आ गया, मेरा भी इस तरह 2 दफा आ गया। तो ये जो कहते हैं ना 3 करोड़ इस तरह हो गए थे, वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने दबाया, उनको यहाँ रख के ये करके लो 15 दिन में, वो 15 दिन में कम के लाए थे, वो इस तरह होता। वो जजमेंट साथ आई है। आप बात कर लें। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जियो पे एक स्पीच आता है और उसमें धांधली की सिर्फ पंजाब में धांधली होती, कहीं और नहीं होती। ये एक अजीब लॉजिक है। दूसरी बात ये, अच्छा दूसरी बात ये कि जब आपकी बहादुरी उस वक्त कहाँ थी, जब आप चीफ जस्टिस चौधरी साहब के कोर्ट में गए। बहादुरी क्या बात करें, आप कुछ और करें, दलाइल बात करें। बहादुरी क्या होती है? कौन सी बात अपनी तरफ से अपील होगी, जिसका जहां दिल चाहे वो कर ले। बहादुरी अपनी देखी। अच्छा चलें, एक मिनट, सियासी इनकलाब आ रहा है, इमरान खान, शेख रशीद, ताहिरुल कादरी, एपीएमएल और अब एमक्यूएम से भी इन्होंने गैर जमहूरी तरीके से चोर दरवाजे से प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखा जा रहा है और ऐसे लोगों की तलाश है जो जनरल पाशा की तरह कोई रोल अदा कर सके। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। आप उनको ऐसे शख्स की तलाश है जो उनकी ख्वाहिशात है उनको उनकी तकमील कर सके। दूसरी बात यह कि जिस तरह इनकी अभी ये सियासत है, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि चूंकि धांधली हुई है, हमने जो इनकलाब लाना है और सड़कों के जरिए लाना है, ये सिर्फ उन कुव्वतों के लिए एक फ़ायदा, एक माहौल, एक कंडूसिव माहौल क्रिएट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं जो गैर जमहूरी तरीके से इस सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं और इसका फायदा किसी और को नहीं होगा। रिफॉर्म की बात है, हम भी चाहते हैं आइए मिल बैठ के तमाम सियासी पार्टियां रिकंस्टिट्यूट करते हैं कमीशन, पार्लियामेंट में बैठे, एक दिन भी किसी पार्टी के हेड को आपने तमाद में नहीं लिया, हुकूमत को आपने नहीं लिया। यही चौधरी निसार साहब
चौधरी निसार साहब के घर आए, आपने उनके साथ बात की कि आप रिफॉर्म करें, रिफॉर्म पे किस पार्टी को एतराज है, लेकिन इसका तरीकाकार आवाम में जाना, डिरेल करना, ये जो है आप अपना जमहूरियत टारगेट तो बता दें कि आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं। गवर्नमेंट परेशान नहीं है, ख्वाजा सारफी कहते हैं हम मुतमईन है, कोई सियासी इनकलाब नहीं आ रहा। स्टेटमेंट में चोर दरवाजे का जवाब दूं कि विकीलीक्स से साबित हुआ कि उस वक्त के एम्बेसडर के पास मौलाना फजल रहमान साहब जाते हैं कि मुझे खिदमत का मौका दे, मैं आपकी अच्छी खिदमत कर सकता हूं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये विकीलीक्स से साबित हुआ है। और तमाम जवाब इन्होंने कर दिया है। चोर दरवाजे का जनरल पाशा याद दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं। टारगेट्स बताइए अभी अपने जी। मैं आपकी मिसाल दे दूं। देखिए 1988 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है इलेक्शंस की धांधलियों की। हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, 97 ले लें, 88 ले लें, 90 ले लें, और चीजें साबित हुई हुआ है। उसके बाद भी हम उस सिस्टम का हिस्सा बने। मोहतरमा 16 या 17 MNAs के साथ भी अपोजिशन में बैठी, उन्होंने कहा कि धांधलियां हुई हैं लेकिन मैं अपोजिशन में बैठूंगी और हाउस के अंदर बैठ के एहतजाज करेंगे, जो भी बात करेंगे। तो ये चीजें होती हैं। और हमने देखे एक कदम हम आगे बढ़े कि इस इंतखाब से पहले हमने रिफॉर्म्स आने की कोशिश की, नाकाम हो गए। अब हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ खराबियां हुई हैं, किस किस आदमी ने उसके अंदर रिफॉर्म्स को खराब करने की कोशिश की है। हमें और आगे बढ़ना चाहिए ताकि सिस्टम की खराबियों को दूर करें। आगे इलेक्शंस में ये जो इस मर्तबा लोग दांधियां कर गए हैं किसी वजह से, उन दांधियों को हम रोक सकें और अगले इलेक्शंस में किसी के लिए मौका ना हो कि वो इस तरह की मैनिपुलेशन कर सके। ठीक, ये अच्छा मंतकी इंतजाम क्या निकलता हुआ देख रहे हैं इन एहतजाजी तहरीकों और मुजाहिरों को आप? लास्ट कमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि ये KPK में कोई अपनी गवर्नेंस से लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करे, ये इस तरह के नाम नहाद इश्यूज जिनके लिए प्रॉपर फोरम जैसे सेंटर साहब ने कहा मौजूद हैं और 1 साल तक ये सोए रहे, ये ला के अपनी आवाम में कुछ मकबूलियत, पहला एजेंडा, और दूसरा एक शॉर्ट टर्म तरीके से इक़्तिदार में आना, दूसरा एजेंडा। आप इस्तीफा देके निकल जाए ना, अगर आपको ये सब कबूल नहीं है। दोनों में से जहां दाव लग गया, पिटीशन पड़े, तो दाव लगाने के खामियां किस तरह दूर होगी जब ये खामियां पड़े दाव लग और गया, 4 हल्के जो हम लाहौर की बात कर रहे हैं उनको खोलेंगे, जब डब्बे से जाली वोट निकलेंगे तो एहतजाज पुरअमन होता है, नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप कह रहे हैं ना ये पुरअमन होगा, उस वक्त का कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पुरअमन होगा। हम तहरीक इंसाफ की रिवायत रही है पुरअमन एहतजाज की, और हम निकलेंगे सड़कों पे। जब आप डब्बे नहीं खोलते, जब हम कह रहे हैं कि तम वेरिफिकेशन करते हैं, वो नहीं करते, तो किस तरह खामियां दूर होगी? सेनेटर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमें खामियों को दूर करना है, लेकिन किस तरह दूर होगी? जब हम उन डब्बों को खोलेंगे, जब तम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। शुरू हो जाता है। देखिए जनरल पाशा की स्पॉन्सरशिप से निकली हुई पार्टी आज फिर जनरल पाशा को ढूंढ रही है और जमहूरी क़ुव्वतें इसकी इजाजत नहीं देंगी। सब आवाम के लिए मिलकर सोचते हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका, जाना चकजी साहब, मुराद साहब और तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। अपने अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। फारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।